नमस्कार। कवितार शीर्षक भारत माता की जय। भारत मातार सुयोग्य संतान रखिगले आजी अक्षय कीर्ति मरी से अमर होई। भारत मातार सुयोग्य संतान रखिगले आजी अक्षय कीर्ति मरी से अमर होई। निज हाथे जुई सजाड़ी थिले से जीवन को बाजी देई बलिदान तांको महत उद्देश्य उड़े फर फर होई। घोषु अछु आजी स्वाधीन होइछि आमर जन्मभूमि गर्व गौरव लभिछु आमे पूर्वपुरुषंक पाई। अहिंसार पथ आलोकर रास्ता बापू गले कही देई सुभाष बोसଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ଆହ୍ୱାନ ଘୋଷଇ ଏ ଦେଶ ଆଜି। ବିର୍ସା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ବୀର ଦର୍ପକୁ ଅନୁଭବ କର ଆଜି। ଥିଲା ଜନ୍ମଭୂମିର ମମତା କେତେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ସେ ବାଜି। ଏ ବୀର ଭୂମିରେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର କଠୋର ଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠା ତ୍ୟାଗର ଫଳେ ଉଡ଼ଇ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଆଜି।